Olá, você está no canal Espiritualmente Livre. Hoje vamos entoar o mantra da deusa Lakshmi para dinheiro urgente. Lakshmi é a deusa da prosperidade, abundância e fortuna. Seu nome significa boa sorte e sua energia traz bênçãos de riqueza, sucesso e harmonia para aqueles que se conectam com ela. Este mantra é um poderoso chamado à energia de Lakshmi, ativando a vibração da prosperidade e abrindo caminhos para oportunidades financeiras inesperadas. Ao entoá-lo com fé e devoção, você sintoniza sua mente e seu coração com a frequência da abundância. Feche os olhos, respire profundamente e permita que este mantra traga prosperidade e dinheiro urgente para a sua vida. Om Shrim Shriyaya Namaha. 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 Om Shrim Shriyaya Namaha.
श्रीं श्रियाय नमः। ॐ 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 श्रीं श्रियाय नमः। ॐ
नमः ॐ श्रीं श्रियाय 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 नमः